अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इस दुल्हन ने अपने दुल्हा को वलीमे के इवेंट को होने से पहले पहले कर दिया। ये दुल्हन बेसिकली एक पुलिस कांस्टेबल है, पुलिस वाली है। मुलजिमा दुल्हन पुलिस ने ही गिरफ्तार भी कर ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतनी प्रॉब्लम थी, आपको शादी नहीं करनी थी, आप ठीक है ना, मत करें शादी। शादी करना और वलीमे से पहले पहले उसको मार देना, ये बात समझ नहीं आती। वाकई क्या इसी ने कत्ल किया है? वाकई यही जिम्मेदार है या किया किसी और ने और डाल दिया इसके ऊपर? कितने लोग इसमें शामिल हैं? मुफाद क्या था करने वालों का? और ऐसे और भी बहुत से सवालात हैं जो यकीनन आपके जहन में होंगे, मैं आंसर दूंगी उनका। कराची में है औरंगी टाउन, जहां पर रहती है फैमिली, और ये वकुआ हुआ। जहीरुद्दीन साहब अपने घर के सरबराह हैं। इनका एक बेटा है, बेटे का नाम हमजा है, और ये बेटा 27 साल का बड़ा खूबसूरत लंबा चौड़ा है। हमजा का ताल्लुक बन जाता है एक खातून के साथ, और उस खातून का नाम है दुआ रुस्तम। दुआ रुस्तम पुलिस में कांस्टेबल है। दुआ रुस्तम ऑलरेडी शादीशुदा थी, इसको डिवोर्स हुई, और 3 बच्चे भी दुआ रुस्तम के हैं। तीनों बच्चों को लेकर ये अपनी वालदा के घर रहती थी। दुआ पुलिस में चूंकि कांस्टेबल थी तो इसकी ड्यूटी लगती थी पुलिस स्टेशन में, और आजकल इसकी ड्यूटी थी लियाकताबाद पुलिस स्टेशन में। 6 माह इन दोनों का खूब बेहतरीन किस्म का रिलेशन चलता रहा, मुलाकातें, गपशप, ये वो सब कुछ। 6 महीने के बाद दोनों आपस में बैठ के ये फैसला करते हैं कि बड़ा मुश्किल सा लगता है ड्यूटी से निकलना, बाहर मिलना और ये वो, तो क्यों ना निकाह करते हैं, शादी करें, बस स्टार्ट करते हैं लाइफ को। फिर उसके बाद दुआ रुस्तम अपनी माँ को, अपने भाइयों को, सबको जाके कहती है घर पे कि मैं शादी करना चाहती हूँ। हमजा नाम के लड़के से 27 साल का है, अनमैरिड है, खूबसूरत भी बहुत है, अच्छा है, और वो भी मुझे कबूल करने को तैयार है। घर वालों के लिए ऐसे जैसे लॉटरी निकली, चूंकि डेफिनेटली एक डिवोर्स्ड और बच्चों की माँ एक कवारा लड़का कबूल करे तो ये लॉटरी वाली बात है। उन्होंने कहा हमें कोई मसला नहीं है भाई, हम एग्री हैं। उधर से हमजा ने घर जाके जैसे ही बताया कि मैं पसंद करता हूँ, एक लेडी कांस्टेबल है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन डिवोर्स्ड है, 3 बच्चे हैं उसके, तो घर वालों ने कहा पागल तो नहीं होगे तुम, पसंद करता हूँ, नहीं करनी वहां हमने शादी तुम्हारी, हम मेंटल नहीं है, हम बरादरी को क्या बताएंगे कि हम 3 बच्चों की माँ लेकर आए हैं अपनी बहू, हमने वहां शादी नहीं करनी, मुंह अपना बंद रखो। हमजा दुआ से बहुत मोहब्बत भी करता था, बहुत ज्यादा अटैच भी था, और साथ साथ वो ये तस्वुर ही नहीं कर सकता था कि कभी छोड़ेगा इसको और इसके बगैर जिंदगी गुजारेगा। ऐसी तो बात कभी सोची भी नहीं थी, तो रहेगा कैसे। 10 अप्रैल को इन दोनों ने बड़ी खामोशी से कोर्ट मैरिज कर ली। औरंगी टाउन में लिया एक किराए का मकान। उस मकान में आ रही दुआ रुस्तम, उसके 3 बच्चे, और यहाँ से इसका शौहर हमजा, ये सब मिलकर रहने लगे। अब डेफिनेटली शादी नहीं है, बीवी है, तो वो यहीं पे टाइम गुजारता था, घर पर कम जाता था, रातों को गायब है, दिन को गायब है। तो वो एक तजस्सुस में थे, तो तुम किधर होते हो भाई, तुम घर ही नहीं आते हो, मामला क्या है। हर मर्तबा एक ही बहाना है, काम के सिलसिले में मसरूफ था, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ गया। 27 मई ईद उल अजहा थी, तमाम बहनें आई हुई हैं, बहनोई आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, खुशबाश तैयार शार, सब खुशबाश है, बहुत राजी हैं। हमजा भी इधर है। अब जब देखता है सूरत हाल के सारे तो बड़े राजी बैठे हैं, तो मैं फायदा उठाता हूँ इसी मौके का। करता क्या है, अपने माँ बाप को तरीके से बता देता है कि मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है उसी लड़की से जिसका आप लोगों ने इनकार किया था, मैं नहीं रह सका उसके बगैर, और मैं वहीं पे होता हूँ उसके घर, और कोई गलत किस्म का काम मैं नहीं करता। अब जवाब क्या देते हैं वो आगे से कहते हैं हमारा तुम्हारा ताल्लुक हो गया, आज खत्म, वो घर का दरवाजा, निकलो यहाँ से। बहुत गुस्सा किया, बहुत गुस्सा किया, और एट द एंड चूंकि रिश्ता तो था माँ का और बाप का, आखिर कितना जो रिश्तेदार थे उन सब ने बीच में पड़ के वालिदैन को एग्री कर लिया। कैसे, अब तो शादी कर चुका, अब आपके गुस्सा करने से शादी तो नहीं टूटेगी। जब आपके बगैर शादी वो कर सकता है तो फिर आपके कहने पर क्या वो तोड़ेगा? ऐसा हो नहीं सकता। आपका बेटा है, आखिर आज आप गुस्से में, कल को ये दुखी होगा तो परेशान आप भी होंगे, और इस तरह की बातें कर करके गुस्सा ठंडा कर दिया, और वो आराम से बैठ गए। और फिर हुआ क्या, आखिर वालिदैन ने हमजा को गले से लगा लिया। हमजा कहता है मैं आज ही मिलवाता हूँ आपको। फिर हमजा क्या करता है, हमजा गया, जाकर अपनी बीवी को, अपने वो जो 3 बच्चे थे उसके, जिनको ये अपना मानता था और पालता भी था, उनको लेकर आया, और लाकर ससुराल में पहली मर्तबा अपनी बीवी की हैसियत से मुतारिफ करवाया।
اور پھر سسرال نے بھی ایک اچھا سا اس کا ویلکم کیا. اب بڑے سارے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کرتے ہیں کہ دیکھو بڑی لمبی چوڑی برادری ہے, کیا جواب دینا ہے سب کو کہ یہ کیا ہمارے بیٹے نے, بدنامی ہے. تو ایسا کرتے ہیں, پتہ تو ہے نہیں کسی کو, ہم ایک اچھا بہترین قسم کا ایونٹ ارینج کرتے ہیں تمہارے ولیمے کا. سارے لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہیں گے جی ہم نے شادی کر دی, دیٹس اٹ. کہتا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اوکے ڈن کریں. اب وہ اور خوش ہو رہا ہے کہ چلو جی اب ٹھیک ہو گئے, معاملات سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں. 18 جون کو ولیمہ کیا جائے گا, یہ ڈیٹ فکس کر لی گئی, اور باقاعدہ اس ولیمے کے لیے بہترین قسم کے کارڈز ڈیزائن کیے, ڈسٹریبیوٹ کیے, برادری میں آگے پیچھے ہر جگہ انویٹیشنز بھیجے, اور بڑا اچھی سی تیاریاں شروع ہو گئیں. بالکل اسی طرح سے دعا نے اپنے ماں باپ, رشتہ دار, برادری سب کو بھیجے اور باقاعدہ ان کو انوائٹ کیا. 9 جون کی شام دعا کال کرتی ہے اپنے سسر کو. کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے ابا جی میں آج ڈیوٹی پر تھی, تھانے سے بھی آئی ہوں, آ کے دیکھ رہی ہوں کہ حمزہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے اور اس نے اپنی جان لے لی, آپ جلدی سے آ جائیں, میں بڑی پریشان ہوں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ساتھ فون بند کر دیا. اب جناب ظہور آگے سے یہ کہتا ہے کہ کیا بولتی جا رہی ہو بیٹا, تمہیں پتا ہے کیا بول کیا رہی ہو؟ میں ابھی آیا. پھر وہ ساری فیملی کو لے کر فوراً سے بیٹے کے اس کرائے کے مکان میں جاتا ہے جہاں پر وہ رہ رہے. تو دیکھا حمزہ واقعی لٹکا ہوا تھا. پولیس کو کال کر دی, پولیس کی بھاری نفری در 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 پہنچ گئی. فوراً سے سب سے پہلے تو پولیس نے کو اتارا نیچے. پولیس جو ہے وہ پوچھ گچھ کر رہی ہے, معلومات لے رہی ہے. معلومات میں ظہور صاحب جو کہ سسر ہیں, جو اس مقتول کے والد صاحب ہیں, حقیقی والد ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو چکر کیا ہے, یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ ہے نہیں, یہ جھوٹ ہے. اصل میں میرے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے. پولیس کہتی ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں, لیکن آپ کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا نہ کیا ہو؟ تو یہ آگے سے پولیس کو جواب یہ دیتے ہیں کہ سنیں, میرا بیٹا کچھ دن پہلے میرے پاس آیا, بیٹھا پریشان تھا. کہتا ہے ابا جی دعا جو ہے نا, وہ صاحب کا شوہر ہے نا فہد, اس کے ساتھ نا پھر سے فون کے اوپر گپ شپ مارتی ہے. تو مجھے اچھا نہیں لگتا, میں نے اس کو منع کیا, میں نے پوچھا لیکن وہ بات ہی نہیں مانتی ہے. وہ آگے سے کہتی ہے کہ بچوں کی خاطر فہد فون کرتا ہے, اور ظاہر ہے بچے تو ہیں اس کے, تو اس لیے میں اس سے بات چیت کر لیتی ہوں. میرا نہ کوئی تعلق ہے, نہ مجھے کوئی دلچسپی ہے, اور اب تو تعلق رہا بھی نہیں. میں منع کرتا ہوں, یہ باز نہیں آتی, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب اس پر ہمارا بہت دفعہ ابا جی جھگڑا بھی ہو چکا ہے. یہ باپ بتا رہے ہیں پولیس کو اپنے بیٹے کے متعلق. ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتایا تھا میرے بیٹے نے کہ فہد جو ہے نا وہ ماضی میں بہت اچھا اس کا دوست بھی رہا ہے. تو میں فہد کے پاس گیا ہوں, میں نے کہا یار تو کیوں فون کرتا ہے میری بیوی کو, میری وہ بیوی ہے اور اب تیرا فون بنتا نہیں ہے. جس پر فہد نے میرے ساتھ جھگڑا کیا اور ہم دونوں کی ہاتھا پائی بھی ہوئی. ظہور صاحب نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسی لڑکے نے, یعنی فہد نے اور دعا نے, ان دونوں نے مل کر میرے بیٹے کو قتل کیا ہے. اب اصل جو فساد ہے وہ یہ تھا کہ فہد اور دعا پھر سے ایک ہونا چاہتے تھے. میرا بیٹا حمزہ بیچ میں کباب میں ہڈی تھا, اب اس کو مار کر ہی انہوں نے اپنا مقصد پورا کرنا تھا, اور اسی لیے انہوں نے مار دیا. دعا پاس کھڑی سب سن رہی ہے, وہ بھاگی بھاگی آتی ہے, روتے روتے کہتی ہے ابا جی کیوں میرے پر الزام لگا رہے ہیں, میں پہلے ہی بیوہ ہوئی ہوں, اوپر سے آپ ایک نئی مصیبت میرے پہ ڈال رہے ہیں, میں دکھی ہوں, میرے اس دکھ میں اضافہ نہ کریں. کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوگی ضرور حمزہ کو, جس کی وجہ سے اس نے یہاں تک یہ حرکت کر لی ہے, اس ٹینشن کو ڈھونڈیں, اس مسئلے کو حل کریں. پولیس کہتی ہے ٹھیک ہے, سب نے اپنا اپنا موقف دے دیا, کو پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کیا جائے, اور پھر باقی ٹیم نے شفٹ کیا عباسی شہید ہاسپٹل میں. 302 کی FIR جناب درج ہو گئی, جس میں ملزمان کے نام درج تھے. یہ نامزد پرچہ تھا, بیوی دعا رستم ملزمہ اور سابقہ شوہر فہد ملزم. مدعی بن گئے سسر ظہور صاحب. پولیس نے ملزمہ بیوی ایسے ایسے گرفتار کی. رہی بات دوسرے ملزم یعنی فہد کی, تو فہد کو ابھی تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا, لیکن چھاپے پولیس مار رہی ہے. اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی تو یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ اس کو کیا گیا ہے یا اس نے اپنی جان خود دی ہے. ڈیفینیٹلی رپورٹ میں سمجھ آ جاتی ہے, گردن کی ہڈی اور معاملات ہیں جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں, تفتیش کرتے ہیں, ان کو سمجھ آ جاتی ہے. ہم جیسوں کو بھی آ جاتی ہے جو رپورٹ کو پڑھ لیتے ہیں یا جن تک رپورٹ پہنچنے دی جاتی ہے. بعض اوقات ہوتا یہ بھی ہے کچھ کیسز میں
کہ رپورٹ جو ہے وہ اس طرح سے بند کمرے میں رکھ دی جاتی ہے کہ جس طرح سے شاید پاکستان کا پورا ملک کا خزانہ اسی رپورٹ میں ہے. چونکہ رپورٹ اب پڑھنی آ چکی ہے اور پھر اس وجہ سے چیزیں کھل بھی جاتی ہیں. یہ میں اوور آل بات کر رہی ہوں, اس کیس میں نہیں کر رہی. اس کیس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے, دیکھیں کیا آتی ہے, پھر چیزیں کلیریفائی ہو جائیں گی. آپ کو میں ایک ہی میسج دوں گی, ہر وہ عورت جو ایک ٹائم پر 2 مردوں سے گپے مارے, ہر وہ مرد جو ایک ٹائم پر 2 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 10 لڑکیاں رکھے, اس کیپیبلٹی پہ میں بڑا سمارٹ پلیئر ہوں اور میں پکڑا نہیں جاتا. یقین کریں میں نے بہت سے لوگوں کی دیکھی, کوئی میں نے دیکھی فصلوں میں, کوئی میں نے دیکھی نہروں میں, کوئی میں نے دیکھی کوڑا کرکٹ پہ پڑی ہوئی, کوئی میں نے دیکھی آگ لگی ہوئی, کوئی میں نے دیکھی پانی کے اوپر تیرتی ہوئی. اصل مسئلہ جب انویسٹیگیشن کے بعد چیک کیا جاتا ہے, پتہ کیا لگتا ہے, ایک کی غرض جاگی اس نے دوسرے کو مار دیا, اور لڑکی کی طرف سے کیا ہوتا ہے, ساتھ مل کے مروا رہی ہوتی ہے. تو غلط راستے کا اینڈ غلط ہی ہوتا ہے, کبھی ٹھیک نکلا نہیں ہے. تھینک یو.